नमस्कार मु रतिकांत बेहेरा भद्रक ओडिशा मु सर्वप्रथम आपण मानकु मो चैनल रति क्रिएशन को स्वागत करुछि। आपण माने यहाँ को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। मोर यहाँ आपण मानकु विनम्र अनुरोध। पिला माने मु तुमको स्वागत करुछि। आज तमरो विषय मानव गोविंद महानता जहाँकि कविता ताको में पाठ करिवा। यह सारला दासन को लिखित सारला महाभारत कांसिका पर्व आनीत। पिला माने तमे महाभारत देखिथिबो। महाभारत रे विभिन्न चरित्र को मध्य देखिथिबो। सिथिरे दुर्योधन नामक एक चरित्र को मध्य तमे निरीक्षण करिथिबो, जहाँकि महाभारतर एक खलनायक, एक खल प्रकृतिर चरित्र, एक दुष्ट पापी गर्वी अहंकारी एपरिकी महाभारत युद्धर जो षष्ठा बोली मध्य कहा जाए, से सारा महाभारतर विषय वस्तु नुहे, ताहा व्यासदेव महाभारतर विषय वस्तु। एठी आमे देखिबा सारला दास किभଳି भावरे मानगोविंद जे कि दुर्योधन अन्य एक नाम मानगोविंद, से भीषण भावरे अभिमानी होइथिबारु मान करुथिबारु तांकर नाम मानगोविंद। से किभଳି भावरे एठी तांकर महानता देखैछन्ति। जने दुष्ट लोक, जने गर्वी अहंकारी पापी कलंकित चरित्र रूपे परिगणित हेउथुवा मनुष्य किभଳି भावरे महानता देखाइछन्ति, एक पितृस्नेहरे विगलित होइछन्ति, वात्सल्य प्रेमरे प्रभावित होइछन्ति, ताहाई एठी आलोचनार विषय वस्तु। तो माने जानिछ दुर्योधन पांडव मान को हत्या करने कले बले समस्त कौशल खटाई देथिले एवं से अश्वत्थामा को पांडव मान को हत्या करने निर्देश दिले एवं निर्देश दवा परे अश्वत्थामा 5टी मुंड नहीं प्रवेश करछन्ति। सेठु आरंभ हेछि ए कांसिका पर्वर मानगोविंद महानता। दुर्दक्ष बोइला स्वामी शुणिमा दंडधारी, अश्वत्थामा पांडवंक मुंड छेदी आणई भार करी। दुर्दक्ष दुशीला ये हुछि सारला महाभारतर चरित्र। 101तम भाई दुर्योधनकर से देखुछि जे अश्वत्थामा मुंड काटिकी पांडवंकर नेकी आसुछि, तेणु से दुर्योधन को दर्शाई देछि, मने पकाई देछि जे अश्वत्थामा पांडव मानकर मुंड काटी आउछि। नयन फेड़ी राजा चाहिला मान गोविंद, पांडवंत प्राय बुझी मनेन सानंद। राजा दुर्योधन आखि खोलिक चाहिए एवं मने मने आनंदित हेले जे जाहो अश्वत्थामा पांडव मानकर मुंड काटी आनिछन्ति बोली। साधु 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 अश्वत्थामा बोली मान गोविंद प्रशंसी, तोते सेनापति नकरी अगाध समुद्रे गले भासी बोली कहउछन्ति। महाभारत युद्धरे अश्वत्थामा को सेनापति भाव नियुक्ति न देई मान गोविंद दुर्योधन भूल करिछन्ति बोली से एठी कहउछन्ति जे तोते मु न देई तोरे पराक्रम मु जानी मध्य, तोर शक्ति जानी मध्य तोते सेनापति भाव रे सुजोग न देई मु अगाध जल रे जेमिति भासी गली बोली कहउछन्ति दुर्योधन। फराई करी पछे सिकिली मु बुद्धि, पादेण टालिली मु एडेंक संपत्ति। तापरे कहउछन्ति मु हारी गला परे ए बुद्धि सिखिली एवं पादेण टालिली मु एडेंक संपत्ति। एवं ए भली एक संपत्ति को मु पादरे टाली देइथिबार मन दुख करुछि बा दुर्योधन मन दुख करुछन्ति बोली कहा जाइछि।
ବାଳୁତ କାଳୁଁ ଯାହାକୁ ପାଇଲଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନି ନୁଆରିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଲି ନିରିମାଖି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ତୋର ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଭାଗ୍ୟ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ନୁଆରିଲି, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ମୁଁ ନିରିମାଖି ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲି। ଅନେକ ଉତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଖିଣ ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନେଇ ପକାଇଲା ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡକୁଟି। ଏହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବୋଇଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶୁଣ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠି ଧୃଷ୍ଟ ଯେ ଦିମୁନ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହେ ରାଜା, ଏ ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଇଛି ପିତାଙ୍କର ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଦ୍ରୁପଦ, ସେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁଅ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ସେ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାୟ, ଦକ୍ଷିଣ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାୟ, ବୋଇଲେ ବେଗେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରୁ ତୁ ରାଜାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାୟ, ରାୟ ଅର୍ଥ ରାଜା, ବୋଇଲେ ବେଗେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରୁ ତୁ ରାଜାଏ, ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ଶାସନ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ବୋଇଲା ଚିହ୍ନି ଯେ କୁମାର ଦୁଦକ୍ଷ ପାଣ୍ଡବେ ନୁହନ୍ତି ଏ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚ ବସ୍ତ୍ର। ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦୁଦକ୍ଷ ବାସ୍ତବ କଥାଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ପାରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଛୋଟ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଦକ୍ଷ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ପାଣ୍ଡବେ ନୁହନ୍ତି ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ବତ୍ସ। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତରେ ଦେଖିଲା ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପାଞ୍ଚାଳି କୁମରଙ୍କର ଶିର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିବା ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କୋମଳ ଶିଶୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇଲା ଦେଖି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ହାହା ଦୈବ ବୋଲି କପଳେ କର ଧିନ୍ଦ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦୁଃଖରେ ସେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇକିରି ହା ହା ଦୈବ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଆହୋ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଦି ମୁଁ ଅଟୁ ନଷ୍ଟ, ତୋହର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବୁ ନ ବାନ୍ଧିଲି ମୁକୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କଟୁ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ନଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ନଷ୍ଟ, ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଖରାପ ଲୋକ। ମୁଁ ଯାଇକିରି ତୋତେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଦେଇନଥିଲି, ତୋତେ ସେନାପତି କରିନଥିଲି। ତୁ ପ୍ରକୃତି ତୋ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ। ସମର ଶେଷ କାଳେ ମତେ ଯେ କଲୁ ଏହା, ବାଳୁତ ବଧ ଦୋଷେ କଲୁରେ ପାମର ଦୁରହା। ସମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ଯେଉଁ ବାଳ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଇଛି। କେବଳ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ପଙ୍କିଳ ପରିଚୟ, ସେ ପରିଚୟ ଭିତରୁ ଏକ ପିତୃ ହୃଦୟ ବିଳାପ କରିଛି।
एक पितृ हृदय ममतारे बात्सल्य ममतारे विगलित होइछि। निष्ठुर पापी दुर्योधनक हृदय ममतारे विगलित होइछि, प्रेमरे विगलित होइछि। पुत्र स्नेहरे वंश रक्षा प्रेमरे से विमोहित होइछन्ति। एवं एठी मु ए विषयटी को रखुछि। पुणी परवर्ती विषय रे आमे एहा को सारिबा। तुमको केतोटी प्रश्न दउछि ताको करिवो। सारला दासंकर अन्य नाम कौन थिला? सारला दासंकर अन्य नाम कौन थिला? द्वितीय प्रश्न, दुर्दक्ष किए? द्वितीय प्रश्न, दुर्दक्ष किए? तृतीय प्रश्न, अश्वत्थामा काहार मुंड काटी आनिथिले? चतुर्थ प्रश्न, अश्वत्थामा को काहींकी दुर्योधन भर्त्सना कले? तुमको अशेष धन्यवाद तुम शुणी पुणी पर विषय पर समय आमे यहाँ समाप्त करवा। तुम मते धैर्यर सहित शुणी तुमको सब धन्यवाद।